बड़ी क्या कर रहा है? Sit, sleep, jump. ले. Hey. Okay, go back. Sit. Stay. Wait. ले. Missed. One last chance. हमारा बड़ी कैसे चीज खा रहा है। बड़ी को चीज खाना चीज खाना बहुत पसंद है। ए बड़ी मेरे पैर के अंदर घुस गया। खत्म। टाटा बाय बाय चल।